Good News Herald, so that we can tell everyone nga naianata din, especially katong atong mga kauban nga itong asina.com, pero makita po ta sa uccp1948.neng.com. So, kanya dinhaan na, makita po nila ang UCCP Matina. So, there will be more in the entire world who will be going into our website. Okay, kaysa pa sa may inyong nasinati dito, we would like that you also tell us your experience. May dool na ako kayo na, kaya gusto siyang makikita sa ako, kaya gi-inspire po sa usa sa atong mga kauban din. Siya ang contractor sa UCCP Davao City o sa UCCP as a Broken Shackle as in Agdao. And anytime he will be there to look into the possibility of participating and participate. Bidang, kasi may gustong mo storya pa din, habi? Sa may inyong gibati. Murag, nalipay ni siya. Nalipay matantanan, pero maayo gad ning musultik kay... Okay, palagpakan nato si... Okay, happy Easter everyone. Although I know you're tired, so dito mi sa UCCP Central Church Choir, and then actually they invited us to sing there. Okay, so nag-promise po mi nga mukanta po mi dito one Sunday. Okay, I hope ang atong feeling